बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुहतरम नाज़रीन किराम, प्रोग्राम सितारा हरम के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर मसऊद कासिम आपकी खिदमत में हाज़िर है। रोज़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से हमारे लिए एक बहुत बड़ी इबादत है और रमज़ान का महीना अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से हमारे लिए रहमतों, बरकतों, सआदतों और फ़जीलतों को समेटने का एक बेहतरीन मौका होता है। और अगर ये कहा जाए कि ये नेकियों का मौसम बहार है तो ये बेजा नहीं होगा। रमज़ानुल मुबारक के इस महीने से मुस्तफ़ीद होने के लिए रोज़े के फ़यूज़ व बरक़ात को इकट्ठा करते हुए, उसको समेटते हुए हमें कौन से अवामिल ऐसे मद्देनज़र रखना है कि जिनसे हमारा रोज़ा बरकरार रहता है और कौन सा ऐसा अमर है जिससे रोज़ा टूट जाता है। हमारी इस मुख्तसर गुफ्तगू में इन दोनों बातों के हवाले से मुख्तसर पॉइंट्स, नुकात, उनको हम हाईलाइट करेंगे। सबसे पहली बात कि जिन बातों से रोज़ा टूट जाता है, रोज़ा टूटने वाला अमर, सबसे पहली बात खाना पीना। ये दोनों अमर ऐसे हैं कि अगर दौरान रोज़ा कोई शख्स खाता है, कोई शख्स पानी पी लेता है, चोरी छुपे खा लेता है, चोरी छुपे पी लेता है, तो यकीनन उसका रोज़ा वो बरकरार नहीं रहेगा, रोज़ा टूट जाएगा। हाँ, एक बात इसमें ज़रूर है जो हम अगरचे दूसरे मरहले में भी गुफ्तगू करेंगे कि अगर कोई शख्स भूल के खा पी लेता है तो उसका रोज़ा जो है वो नहीं टूटता। और हदीस में आता है इन्नल्लाह तआला युतइमुहु व युस्क़ीही, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उस शख्स को खिलाते हैं और उस शख्स को पिलाते हैं, तो ऐसा शख्स जो है उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। दूसरी बात कि अगर कोई शख्स बालिग है, एडोलेसेंट है, तो यकीनन बुलूगत के कई अलामात होती हैं जिससे इंसान के जिस्म से ऐसे मादे का भी निकलना है कि जिसको मादा मनविया कहते हैं, उसकी इजैकुलेशन होती है। और अगर इजैकुलेशन उसकी होती है और जानबूझकर उसका अमल भी इसमें, उसका ज़ाती तौर पर उसका किरदार इसमें दाखिल है, तो उस शख्स का भी रोज़ा वो टूट जाता है, तो उस शख्स का भी रोज़ा बरकरार नहीं रहता। तीसरी बात कि अगर कोई शख्स जानबूझकर कै करता है, कै आ गई और उसने, जिसको हम वॉमिटिंग कहते हैं या अपनी आम लोकल लैंग्वेज में हम उसको उल्टी करना कहते हैं, कि अगर किसी शख्स के साथ ये अमल हुआ है, उसने जानबूझकर इस अमल को किया है, तो उसका भी रोज़ा वो बरकरार नहीं रहेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने फरमाया है, मन दराहुल क़ैउ फलैसा अलैहिल क़ज़ा, जिस शख्स ने, यानी जिस शख्स को अज़ खुद कै आती है, ऐसी उसकी तबीयत बनी, ऐसे ही उसकी तबीयत ख़राब हुई कि उसके अंदर जो उसने ग़ज़ा खाई है वो कै की सूरत में, वॉमिटिंग की सूरत में उसके जिस्म से मुंह के ज़रिए निकल गई, फ़लैसा अलैहिल क़ज़ा, तो उस शख्स पर रोज़े की क़ज़ा नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ वमन इस्तक़ा अमदन, जिस शख्स ने जानबूझकर कै की और उसने ख़ुद अपना ये अमल किया, जिस तरह कि सुनन तिरमिज़ी की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़अलैहिल क़ज़ा, उस शख्स के ऊपर है कि वो शख्स इस रोज़े की क़ज़ाई जो है वो देगा। इसी तरह अगला अमल वो बिलखुसूस ख़वातीन के साथ है कि ऐसी ख़ातून, क्योंकि ये अमल उन ख़वातीन के साथ है जो बालिग हैं, जो एडोलेसेंट हैं और एडोलेसेंस के पीरियड से गुज़र रही हैं, जो कि हमारे यहाँ, हमारे मुआशरे में, पाकिस्तान के मुआशरे में उसकी उम्र 12 साल से लेकर 16 साल तक, वो किसी भी ख़ातून में, लड़की में किसी भी वक्त उसकी बुलूगत की अलामात का इजहार होता है। वो ये है कि उसको हैज़ आए, मेंसेस आएँ, तो उसके साथ दौरान रोज़ा भी अगर ये कैफ़ियत हुई है तो उसका रोज़ा जो है वो बरकरार नहीं रहेगा। इसके साथ साथ दूसरा अमल इसी में ही जो ख़ातून के साथ ख़ास है वो है निफास का ख़ून। वो उस ख़ातून के साथ होता है कि जिसके यहाँ किसी बच्चे की पैदाइश हुई, तो वो बच्चे की पैदाइश के बाद ये अमल उसके साथ एक तबन ये मखसूस है ख़ातून के साथ कि ये अमल उसके साथ जारी रहता है, जिसकी 40 दिन तक उमूमन मुद्दत होती है। और ख़वातीन की उमूमी तबा के मुताबिक ये अमल कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो अगर ये अमल है तो उस अमल में भी रोज़ा
نہیں ہوتا، یعنی نہ روزہ رکھا جا سکتا ہے، اور اگر یہ عمل مینسز کا یا نفاس کا اگر یہ روزے کے دوران بھی ہو تو یہ جو روزہ جو ہے وہ برقرار نہیں رہتا۔ پھر اسی طرح اگلا عمل یہ ہے، جو پانچویں بات ہے، کہ ہم ایسی کوئی چیز لیں، ایسی دوائی لیں، ایسی میڈیسن لیں، ایسی کوئی ڈرپ لگوائیں کہ جس کے ذریعے ہماری کمزوری، ہماری ویکنس وہ دور ہونا ہو، اور وہ ہماری وین میں اس کا جو اثر جاتا ہو اور ہماری غذا بنتی ہو، ہمارے جسم کی نرشمنٹ اس سے ہوتی ہو، تو یہ عمل بھی ہمیں دوران روزہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ 5 باتیں ایسی ہیں جس سے جو عمومی حالات میں جن سے آگاہی ہمیں ضروری ہے۔ اس کے بعد کچھ عوامل ایسے ہیں کہ جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ وہ عمل کون سا ہے کہ ایک شخص ہے، یعنی احتلام جس کو ہم شریعت میں جس کی ٹرمینالوجی موجود ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کی ایجیکولیشن ہو جس میں اس کا عمل خود داخل نہیں ہے، حالت نیند میں تھا اور اس کی ایجیکولیشن ہو گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الصوم مما دخل ولیس مما خرج، کہ جو اس کے جسم سے چیز نکل گئی اور ایسی چیز نکلی جو جس میں اس کا عمل دخل نہیں ہے، تو اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح ہی ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، یقیناً بسا علاقہ جات ایسے ہیں، بسا معاملات ہمارے سامنے ایسے ہوتے ہیں، کیفیات ایسی ہوتی ہیں کہ ہم گفتگو کر رہے ہیں اور گفتگو کرتے ہوئے ہمارے منہ کے اندر کوئی چھوٹا سا کوئی مچھر چلا گیا، مکھی چلی گئی منہ کے اندر، یہ ممکن یہ عمل ہو سکتا ہے، کیونکہ شریعت میں ان تمام مسائل کی طرف آگاہی ہونا ضروری ہے جو روزے کی کیفیت میں کسی بھی کے ساتھ کسی بھی طرح پیش آ سکتے ہیں۔ تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ کسی مچھر کا، مکھی کا داخل ہو جانا انسان کا عمل اس میں داخل نہیں، کیونکہ وہ گفتگو کر رہا تھا، وہ اپنی گفتگو میں مگن تھا، اچانک اس کے ساتھ یہ کیفیت ہوئی، تو اس سے اس کا روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اذا دخل حلقہ الذباب، کہ اگر کسی کے شخص کے حلق میں ذباب چلی گئی، مکھی چلی گئی، کوئی مچھر چلا گیا، یا کوئی چھوٹا سا کوئی پرندہ چلا گیا، تو اس کے ساتھ فلیس علیہ شیء، صحیح بخاری کی حدیث ہے، تو اس کے اوپر کوئی قضا یا روزہ ٹوٹنے کا عمل اس کے اوپر نہیں ہے۔ اور اس حوالے سے آخری بات یہ ہے کہ انسان دوران گفتگو اس کے منہ میں لعاب اکٹھا ہوتا ہے، تھوک اکٹھا ہوتا ہے، تو آیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اگر وہ نگل لیتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ازدرد ریقہ لا اقول یفطر، کہ اگر اس نے کیا کیا، اگر اس نے اپنا لعاب نگل لیا ہے، لا اقول یفطر، تو میں نہیں کہتا کہ اس کا روزہ ٹوٹ گیا ہے، بلکہ اس کا روزہ برقرار ہے۔ تو یہ کچھ امور ہیں کہ جنہیں ہمیں مد نظر رکھنا ہے، جن سے روزہ ٹوٹتا ہے یا جن سے نہیں ٹوٹتا۔ اللہ کریم ہمیں شرعی مسائل کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔